inumambo. Nabupasan dilan na. Inaumi susaw ko ang ragay. Yasu ako master. Naiusura pangkatan sa manangon niyo na inumambo. Sari minin na. Yan paso ako master. Namo tiasa merawi. Hoy! Tanto ba ya tanto Nora? Bisa kenarawa. Sila ka nga. Hoy! Pangkatan niyan na inumambo. Enggak pegundu ka sa puwa tenakan suka. Segala wanda. Mana ibesa? Siap una usah na tingin niya mga dukos kata sa puwa ta. Puwa ka kasi kadu. Kenapa lawera malkada? Pare ya. Wabilianti sarana wa isa ko bilang tao na inumambo. Matay dia kan bulan dito na isimot ako na matay dia. Ay, nakagina ni ko. Karena di audisi lang. Nagagirumi bungkay. Aduh, dapat na ibon. Pangarila. Na to mawarang karanuangon na. Umiyak ko. Ha? Nagtatama lang. Di ba ko? Na to bantay ang ko ima ako ang Ay, di ba ako kung siya inumambo. Kunci kami. Aku kunci namin. Na ay dedo karisma. Ada sing karisma. Nyapu di kapu duga. Apa duga? Nak nak masampan. Ulu genak masampan. Apa dari ko? Tapi aku duga di sepretis tapi aku duga. Pagari pa may dapat. May kodi bayan na inumambo. Tahu lu mau abdi dia kena ya, udah dia kena mabuk. Oh dia mau si prinsesa Aima. Aku ang kagari. Prinsesa Aima. Iya apa itu apa ya? Nama apa? Kenapa prinsesa Aima? Oh kalau juga. Kata apa? Ulug. Ulu gao. Wagi Ulu. mata ide. Mana benar na inumambo. Hilig kan yung ini kaya. Ayun. Kamu 2 tahun Ini berailin sama Jalan dia magatusan. Buat ang kedelu kesakay Iya, naging matay. Iya kan Pakai umnya. kutang aku pemakai kutang. Dia makalait. May kodi payungan. Tangi mo to, tangi mo. Isang kubo arawan na Yan mo ba 2,000? na inumambo. Oh pakai kutang aku di rumah. Kaya kita mo.